প্রথম দফার বিধানসভা নির্বাচনের দিন প্রবল গরমে ভোটার লাইনে দাঁড়িয়ে মৃত্যু হলো জেলার 4 ভোটারের। ভোট দিতে গিয়ে গরমে প্রাণ হারিয়েছেন পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুরের নৃপেন্দ্র দাস নামে এক ব্যক্তি। পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুরে প্রাণ হারিয়েছেন ইসরাতন বিবি নামে এক মহিলার। বীরভূমের সিউড়িতে ভোট দিতে যাওয়ার পথে স্ট্রোকে মৃত্যু হয় অসীম রায় নামে এক বৃদ্ধের। আবার মালদার মালতীপুরের হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় প্রমীলা বাগদির। তবে এই ঘটনায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। टाइगर हाउस में आपका स्वागत है, जहां हर दीवार में है टाइगर की ताकत। और यह है ACL टाइगर TMT रीबार, जो आपके घर को दे ताकत और सुरक्षा। इसके अनोखे रिब डिजाइन साधारण TMT बार के मुकाबले देता है सर्वाधिक रिब एरिया वैल्यू, जो सर्वाधिक बॉन्ड की शक्ति प्रदान करता है सीमेंट के साथ। इस्पात के संयुक्त रसायन और एक एडवांस्ड क्वेंचिंग प्रक्रिया इसे प्रतिरोधी बनाते हैं आग और जंग से। कार्बन एंड मैंगनीज के संतुलित अनुपात इसे देता है सर्वोत्तम लचीलापन और प्रसारण की क्षमता, जो रखे भूकंप से सुरक्षित।